Hi guys, good evening. Dumating na yung ating order kay Madam Angelica Hirano. Shout out pa ni Madam Angelica Hirano. Alam nyo guys kung ano to, buksan na natin. Ayan guys, oh, barley. Ay, apat pala, hindi ano, next, apat na pirasong barley. Ayan guys, so itatry na natin guys kung talagang epektibo to guys. Ayan o, tira butang ka. Ayan, pito ang laman. Barley, maganda to sa katawan guys. Lahat na mga sintomas, epektibo to. Ayan o, ayan o, kung babasahin nyo, itatry natin tong isa. Malamig daw na tubig. Ayan o, isang baso. Malamig yan, malamig. Dapat malamig. Buksan na natin. Barley, maganda sa katawan to guys. Uy, ano, barley. Hindi mo natutunog. Ayan, isang baso guys sa tubig. Malamig dapat. Ano? Ayan, shout out pala sa barley. Grass powder. Ayan. Inumin na natin. Walang lasa. Sarap. Yan guys, kung gusto nyo umorder, comment lang kayo sa comment section sa baba guys. Ayan, Banjo Kidoro, kaya Boy Topak NC. Ayan guys.